जमाल से इंतजार मन हंस बदल कसम यार बोझे या दिल पंजा साई जमाल से कदर नहीं सुजूद वाले तब साई जमाल से इंतजार मन हंस बदल कसम यार बोझे
आज डेल्फी काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर और ये जो अकेडमी है, मैं उनका तहे दिल से अपने इस कार्यक्रम में वेलकम करता हूं कि उन्होंने अच्छी डायरेक्शन हमें जहां पे वेलकम करता हूं डॉक्टर अर्चना चौधरी जी का, जो हमारे बीच में हैं और डेल्फी से ही हैं। उनका तहे दिल से यहाँ पे उनका भी स्वागत है। मैं जितने भी आज के कार्यक्रम के हेल्प करता हूं और डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, then we are having Engineer Nirmal Singh, Dr. Amrish Kohli ji, who is the moderator today, Naseem Akhtar Sahiba, Ritu Sharma ji, Renu Bala ji, Geetika
जी बिही जलानी साहब गुलजार अहमद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के वो यहाँ पे आए और इसमें उन्होंने अपनी शमूलियत। मैं थोड़ा सा डल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा दायित्व है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे काफी से मेंबर वो यहाँ से भी कश्मीर से भी है, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट्स बोथ द रीजन्स, दैट्स व्हाई इट इज। जब ये हमारे लिए फिजिकल इवेंट्स करना नामुमकिन था तकरीबन, तो हमने एक धारावाहिक शुरू इस जम्मू कश्मीर में थी, उनके हमने 31 जूम एपिसोड करके हमने अपने इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका शुरुआत की थी एंड दोज वर क्वाइट सक्सेसफुल। जम्मू के जो पार्क थे जिसमें जेडीए पार्क जम्मू में सबसे लॉन्गेस्ट पार्क है, दैट इज 1.5 किलोमीटर वन वे, तो हमने 1000 ट्री वहां पे प्लांट किए थे। रखने के लिए भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती है और हमने जिसमें हमारे 400 to 500। तो कलांजलि का मतलब है आर्ट एंड ऑफरिंग। सिंस वी आर इन आर्ट, सिंस वी आर इन कल्चर, तो हमने उसकी कुछ मीटिंग के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ के रखने में और अच्छी अच्छी चीजें जो है उनको यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की जो है उसका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पे हमने 3 जगह पे ट्राई कलर को नई लोगों ने उसको वहां पे उसकी सराहना की। कल के प्रोग्राम के बारे में हमारे बीच में एक पंजाब के हमारे आज लगता है कि वो समा बांधेंगे पंजाबी में भी और समा बांधेंगे बाकी वाले लैंग्वेज में भी यहाँ पे सूफियाना गा के, तो आपका अभिनंदन है। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट एक बात है, जो भी कौम है उसकी पहचान उसका कल्चर है। जिस तरह हमारे पास सबसे बड़ा असासा सूफियाना मौसीकी है, क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ कश्मीर, तो ये अभी तक हमारे पास चंद उस्ताद हैं अभी जो ये आगे ले जा रहे हैं, तो उसकी भी आज यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है और छकरी की भी है। उसके तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सूफियाना के बहुत कम आर्टिस्ट हैं अब। तो इस लिहाज से जो फेस्टिवल, जहाँ भी फेस्टिवल होगा वहाँ ये ज़रूरी है सूफियाना होना चाहिए, छकरी होनी चाहिए और भी जो आर्ट फॉर्म्स है। जैसे हमारी बहुत बड़ी एक दास्तान गोई है, वो बहुत पीछे रह गई है। उसके मोहम्मद इस्माइल मीर साहब थे, लीजेंड उस्ताद थे उसके, वो रह गई पीछे। तो इसी लिहाज से सूफियाना मौसीकी हमारी एक बहुत बड़ी क्लासिकल म्यूज़िक है, इसलिए ये भी होना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम में होनी चाहिए इसकी भी। तो कितना ज़रूरी है आज के इस जदीद ज़माने में, चाहे सूफियाना की बात करें या क्लासिकल जो हमारा सूफियाना है या हमारा ट्रेडिशनल छकरी है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि ये जो असासा है ये आने वाली जनरेशन तक जाए। जब आर्टिस्टों को मौका नहीं मिलेगा तो कैसे नई जनरेशन को पता चलेगा हमारे पास क्या आर्ट फॉर्म थी। सूफियाना जब लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तभी उनको पता चलेगा हमारी अपनी क्लासिकल मौसीकी है। फोक तो सबको पता है तकरीबन, जो नई जनरेशन है कि फोक एक या दूसरी जगह वो शादियों में कहीं मेलों पे ज़्यादा होती है, सूफियाना मौसीकी की बहुत कम है। ये ऐसे इवेंटों में भी बहुत कम नज़र आती है। सूफियाना के साथ साथ हमारी छकरी भी बहुत ही एक खूबसूरत
نہیں وہ بھی ہے چھکری تو بہت, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے استاد چھکری کے انہوں نے پیدا کیے. حافظ صاحب ہے, گلزار گنائی صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے شاخساز صاحب ہیں. تو صوفیانہ موسیقی میں اب چند ہی استاد رہ گئے. تو سب سے میری یہ گزارش ہے صوفیانہ پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. زمانہ جدید ہونے کے باوجود یہ فن زندہ. بہت بہت شکریہ بھائی. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, پروگرام چاہے کچھ بھی ہو, جب بھی کوئی پروگرام آرگنائز ہوتا ہے, چاہے وہ کلچر اکیڈمی کے تھرو ہو یا آرٹسٹ خود کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے کہ SKICC ہمارا کچھ مخصوص وقت ہے یہاں, یا مخصوص جگہ ہے, یا تو SKICC ہے یا ٹیگور ہال ہے, یا کبھی کبھی کوئی پارک وارک ہوتا ہے وغیرہ. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھو ہمارا ایک رول ہے. میں بیسیکلی ایک کشمیری فوک ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جو فوک ہر جگہ پہ ہے پورے دنیا میں. آپ جائیے, آپ ہر ایک جگہ پہ اپنا اپنا فوک ہے. چاہے راجستھانی, اگر ہم ہندوستان کی بات کریں, راجستھانی فوک ہے, گجراتی فوک ہے, ایسے ہی ہمارا کشمیر کا فوک ہے جس کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہے. رہا سوال کہ یہاں تو 2-3 پرفارم, یا تو صوفیانہ موسیقی ہے, یا لائٹ میوزک ہے جس کو ہم انڈین کلاسیکل میوزک کہتے ہیں, یا ہمارا چھکری اور رف جس کو ہم کہتے ہیں وہ فوک ہے, فوک ٹریڈیشن. تو ہم ترقی تو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نئی جنریشن تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں جو ہم گاتے ہیں, یا ہم نے پہلے, ہم یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہم نے اپنے اسلافوں سے کچھ سیکھا ہے, ابھی بھی ہم سیکھ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ, کیونکہ اس میں کوئی مکمل نہیں ہے. کوئی بولے گا میں کوئی ترم خان بن گیا, کوئی یہاں ترم خان کا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. بڑے بڑے سرما, جو بڑے بڑے لوگ جو آئے ہیں اس فیلڈ میں, سب نے اچھا کام کیا ہے, اور ہم بھی تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہتے ہیں ان ہستیوں سے. گلزار صاحب, جو ہمارا صوفیانہ ہے یا ہمارا ٹریڈیشن, ہمارا جو ہمارے صوفی اسلاف گزرے ہیں, صوفی شعراء گزرے ہیں, کیونکہ اس کشمیر کو صوفی سنتوں کی وادی کہتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے آپ اس فن سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے صوفی شعراؤں کا ایک ورثہ ہے. ہاں بالکل صحیح, حقیقت یہی ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ آج بتانا, بار بار میں ہر ایک سٹیج پہ بھی یہ کہتا کہ میں یہ کہتا کہ اگر ہمارا شمس فقیر نہ ہوتا, گلزار گنائی نہیں ہوتا, شاید آج زرگر نہیں ہوتا, احمد صاحب بٹواری نہیں ہوتا, سوشکلال نہیں ہوتا, وہاب خار نہیں ہوتا, جتنے بھی بڑے نامی گرامی شاعر, صوفی شاعر جن کو بڑا صوفیت کے ساتھ بڑا وابستگی رہی ہے, اور ان کا کلام جب دیکھیں گے کہ کتنی ڈیپتھ ہے اس کلام میں. اگر ہم بات کریں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کلام ہم ان کے سلوک گاتے ہیں, پبلک تک پہنچاتے ہیں, یا لالا عرف, لالا موج جس کو ہم کہتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہمارا کام تو یہی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم لے جاتے ہیں, اور نئی جنریشن تک یہ لوگوں تک تو پہنچتا ہی ہے. اور نئی جنریشن جو ہے, ہمارا یہ مدعا ہے کہ وہ سیکھ جائے, ان کو پتہ چلے کہ کلچر کیا ہے, کلچر کی افادیت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہے, اور ہمیں موقع ملتا ہے کبھی کبھی آپ کے ذریعے, آپ کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بات چیت جب ہم کرتے ہیں, یا جب ہم گاتے ہیں, انہی شاعروں کا کلام گاتے ہیں, برسر عام وہ کلام آتا ہے, تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اس میں ہماری یہ کوشش ہے. جو ہمارا جو صوفیانہ موسیقی ہے اور ٹریڈیشنل چھکری ہے, جس کو ہم یہاں چھکری کہتے ہیں, فوک میوزک کہتے ہیں انگلش میں, یہ صدیوں سے آ رہا ہے. یہ جو ہمارا صوفیانہ کلام ہے, یہ ہماری یہ کشمیر وادی صوفی سنتوں کی وادی ہے. یہ یہاں محفلوں میں بھی گایا جاتا ہے, چاہے کسی ایسا شمس صاحب کا کلام ہو, وہاب صاحب خار کا کلام ہو, احمد بٹواری صاحب کا کلام ہے. یہ جتنے بھی ہمارے صوفی شاعر گزرے ہیں, ان کا کلام محفلوں میں گایا جاتا ہے. یہ ایک روایت رہی ہے یہاں کشمیر میں, چاہے صدیوں پرانی روایت رہی ہے اس چھکری کی یا صوفیانہ موسیقی کی, کہ اس میں جو آج کل نئی جنریشن کے نوجوان کلاکار بھی جڑ رہے ہیں. جیسے میں ایک فوک آرٹسٹ ہوں, جتنے بھی جو انسٹرومنٹ بجاتے ہیں, رباب کو ہی بجاتا ہے, سارنگی بجاتا ہے, گڑا بجاتا ہے, نوجوان نسلیں بھی اس سے راغب ہوتی ہے. تو کتنا ضروری ہے اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारा जो सूफियाना है या जो ट्रेडिशनल छकरी है वो आगे ज़िंदा रहे। जिस तरह यहाँ आज ये फेस्टिवल हुआ है, ये होना चाहिए गाँवों में, शहरों में, या कहीं सूफी शायर गुजरे हैं, ये सरकार को भी चाहे कि इसको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो हमारी ये लोक मौसीकी है, इसकी रवायत कश्मीर में बहुत पुरानी है। यहाँ हमने क्लासिकल मौसीकी में हम सूफियाना मौसीकी, छकरी, रोफ, दास्तान गोई, इसकी रिवायत कश्मीर में बहुत पुरानी है और आज भी ये रिवायत बड़ी अच्छी तरीके से ज़िंदा हम रखे हुए हैं। इसमें ख़ास रोल कल्चरल एकेडमी का है। ये आपने सही फरमाया कि इस वक्त वेस्टर्न म्यूज़िक का चलाव भी है, चले जाओ भी हैं। हमने सोशल मीडिया और बाकी जो हमारे जो एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं उनसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न म्यूज़िक या और कोई म्यूज़िक भी इसका बहुत चले जाओ है आज नौजवान नस्ल में, लेकिन एक बहुत बड़ा तादाद है जो हमारी क्लासिकल मौसीकी, छकरी, रोफ हो, दास्तान गोई है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम बस एक कल्चरल एकेडमी का एक एम्प्लॉय के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम जाते हैं कि कहीं हमारी कोशिश यही रहती है कि हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं, वहाँ कल्चरल इवेंट्स करते हैं। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और जब हमारी अपनी जो लोक मौसीकी है, हमारी जो क्लासिकल मौसीकी है, छकरी हो, रुफ हो, जब उसके अच्छे कलाकार जो यहाँ के नुमाइंदा कलाकार हैं जब वो गाते हैं तो बड़े शौक़ से ये नौजवान नस्ल, नौजवान पीढ़ी भी सुनती है। और सबूत के तौर पर आज हमने देखा जो रशीद हाफिज़ साहब हमारे नामवर कलाकार हैं, गुलजार गनाई साहब या शेख याकूब साहब ने जो यहाँ समा बांधा आज, वो टैगोर में एक मिसाल। बिल्कुल, जो आज यहाँ इवेंट हो रहा है कल्चरल एकेडमी में 3 डे इंटर स्टेट कल्चरल इवेंट, इसमें हमारे देश के बहुत सारे रियासतों के कलाकार आए हैं यहाँ अपना प्रेजेंटेशन करें। इसमें कश्मीर के भी फनकार हैं, उन्होंने क्लासिकल मौसीकी गाया है, छकरी गाया, रोफ गाया है, रशीद हाफिज़ साहब ने, गुलजार गनाई साहब ने, इसी तरह उस्ताद ये क्या बोलते हैं शेख याकूब साहब ने गाए हैं सूफियाना मौसीकी। इसको बड़े शौक़ से और बड़े सब्र के साथ यहाँ की जो ऑडियंस थी और बड़ी संजीदा ऑडियंस उनने पसंद किया है। तो कितना ज़रूरी है